अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। जनवरी 1947 की एक शदीद यकबस्ता सुबह हय्यालुल फलक की आवाज़ पर हस्ब मामूल फ़ायज़ा की आंखें फट से खुल गईं। अभी उठती हूँ, उसने करवट बदल कर तकिया मुंह पर रख लिया। शदीद तरीन सर्दी में इतने सवेरे बिस्तर से निकलने का तस्वुर ही सुहानरू था, मगर फिर अज़ान के कलमात ने उसे बिस्तर से निकलने पर हस्ब मामूल मजबूर कर दिया। वो जल्दी जल्दी दुपट्टा सर पर लिपटी बाहर निकली। बरामदे के दौरान की कुंडी खोलकर बाहर सहन में निकल आई। मस्जिद से अज़ान की आवाज़ भी अभी जारी थी, और ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसके अब्बा जी की थी। उसके अब्बा जी मोहल्ले की मस्जिद के मौज़िन थे। वो घंटा भर पहले ही वज़ू करके मस्जिद रवाना हो चुके थे। फ़ायज़ा ने जल्दी जल्दी आस्तीनें चढ़ाईं और सहन में रखी लकड़ी के पटरे पर बैठकर वज़ू करने लगी। ठंडे यक पानी से जैसे उसके हाथ पांव जमा दिए हों। कदरे पड़े रखी लकड़ी की चौकी पर तह करके रखी चाय नमाज को उसने सीधा किया और उस पर नमाज पढ़ने लगी। सर्दी से उसके बाकायदा दांत बच रहे थे। स्टोर में गंदम की बोरी की आड़ में कई घंटों से छुपा वजूद कब से उसका जायज़ा ले रहा था। उसने अपना चेहरा सिया ढाटे में छुपाया हुआ था। हाथ में तेज़ धार का खंजर था। उसने एक मर्तबा फिर उंगली से खंजर की धार चेक की। उंगली से खंजर की धार की तेज़ी का अंदाज़ा लिया। फ़ायज़ा ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। जाए नमाज तह करके उसने दोबारा अपने कमरे का रुख किया। अम्मी और दादी के कमरे का दरवाज़ा अभी बंद था। स्टोर के करीब से गुजरते हुए उसको एक अजीब एहसास हुआ। उसने आहिस्ते से स्टोर में झांका। एक लंबा चौड़ा वजूद तमाम चेहरा सिया ठाटे में छुपाए खड़ा था। फ़ायज़ा का दिल खौफ से फटने वाला हो गया था। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने खंजर वाले हाथ से फ़ायज़ा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। एक हाथ से मजबूती से फ़ायज़ा का मुंह बंद किए उसने दूसरे हाथ से खंजर बुलंद किया, मगर फिर न जाने क्या सोचकर उसने नहीं 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 कुछ महसूस करके उसने खंजर हाथ से गिरा दिया। घंटे बाद जब कांपती हुई फ़ायज़ा अपने कमरे में वापस लौटी तो उसकी 19 साला दुनिया अंधेरा हो गई थी। नकाब पोश कब का फरार हो चुका था। फ़ायज़ा अपनी चीखों को रोकने के लिए अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रखी हुई थी। सुबह अम्मी और दादी उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसको तेज़ बुखार चढ़ गया था और उसकी हालत गैर हो रही थी। फिर सुबह ठंडे पानी से वज़ू कर लिया होगा, उसकी दादी बड़बड़ा रही थी। कितनी मर्तबा कहा है कि पानी गर्म कर लिया करो, मगर ये लड़की तो सुनती ही नहीं। काश मैं इस नमाज के लिए सुबह ना उठी होती। फ़ायज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। काश इस सुबह अज़ान की आवाज़ मेरे कानों में ना गूंजी होती। वो ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। दिन पर दिन गुजरते गए। फ़ायज़ा की हालत कदरे संभल गई, मगर उस सुबह के बाद वो फजर के लिए ना उठी। अज़ान पर आँख तो हस्बे मामूल खुल जाती थी, मगर वो अपने बिस्तर पर पड़ी कांपती रहती। फ़ायज़ा की हालत तो बेहतर हो रही थी, मगर मुल्क के हालात शदीद बिगड़ रहे थे
اور فائزہ کے ماں باپ اور دادی بے حد خوفزدہ تھیں۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب، اور پھر یہ علاقہ۔ یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوف زدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی نے تو اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دی تھیں۔ فائزہ کی ماں بھی فائزہ کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ فائزہ بے حد بد شکل تھی۔ ایک تو سالونی رنگت، اس پر بچپن میں نکل جانے والی جھائیوں نے اس کا چہرہ سارا بھر دیا تھا۔ لوگ ان کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ لے تو آتے، مگر فائزہ کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ فائزہ کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ ہر دوسرے دن کسی مسلمان گھر میں قتل عام کی خبر سننے کو مل جاتی تھی۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا تھا۔ فائزہ اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوف زدہ تھا۔ مرد کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب تھے اور 3 خواتینیں۔ ویسے تو فائزہ کی ماں کو خدا کی ذات کے بعد فائزہ کی بدصورتی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے قصے کے بعد، جو کہ فائزہ کی ماں کے علم میں نہ تھا، یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ 14 اگست 1947 آ گئی تھی۔ بٹوارا ہوا، ان کا علاقہ انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔ فائزہ کی ماں باپ دادی کو چن چن کر قتل کر لیا گیا۔ وہ نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی تھی۔ زخموں سے چور دل، تھکا ٹوٹا جسم اور ویران آنکھیں لے کر کئی مہینوں تک اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے، کون سی قیامت گزر گئی یا ابھی گزرنا باقی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور دل کے بھی۔ بھوک بھی لگنے لگی اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ کسی اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکوں اور عورتوں کا کیمپ بنایا گیا تھا۔ فائزہ جس عورت کی کہانی سنتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلی کی کہانی اس سے کئی بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، کئی کے ساتھ ان کے بچے سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھیں، کئی کے اپنے گم شدہ تھے۔ فائزہ اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گم شدہ نہیں تھا۔ ابا، اماں، دادی سب خوش تھے، اچھی جگہ تھے۔ فائزہ کو اکثر خواب میں نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے۔ کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے۔ کئی لڑکیوں کے کیمپ میں ہی رشتے آ گئے تھے اور وہ چند کپڑوں میں رخصت ہو گئیں۔ بہت سے لوگ تو فائزہ کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل بے لوث ہونے کے باوجود فائزہ کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے۔ کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ فائزہ کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر پھر ایک دن کیمپ کی کرتا دھرتا باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی۔ فائزہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو فائزہ؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے فائزہ کے گہرے سلونے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ فائزہ کے ہونٹوں پر پھینکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے ہماری بیٹی کی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال۔ فائزہ نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تم کو اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر فائزہ کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے۔ کئی بار رشتہ لانے والے اس کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سنے بھاپ گئی تھی۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے،
तब तुम किसी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भेज दिया। फायजा बेहोश होने वाली थी। अपनी 21 साल ज़िंदगी में वो किसी को अच्छी नहीं लगी थी, अब्बा, अम्मा और दादी के अलावा, और हाँ, बाजी नसीमा के अलावा। मैंने अच्छी तरह छानबीन कर ली है, बहुत अच्छा लड़का है, पैसे वाला भी है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। फायजा ने कुछ शर्म और कुछ हैरत से नजरें झुका लीं। कैंप के अकब में बने बड़े से मैदान में शादी का पंडाल सजा हुआ था। वैसे तो कैंप में कई मर्तबा शादी की तकरीबें हो चुकी थीं, मगर आज तो जैसे रंग ही अलग था, क्योंकि आज फायजा की शादी का सारा इंतज़ाम फायजा के होने वाले बेहद अमीर दूल्हा की तरफ से किया गया था। मेहमानों के बैठने का शानदार इंतज़ाम और इनकी ज़ियाफ़त के लिए बेहतरीन खाने, और फायजा का जोड़ा और जेवर जो देखता फायजा की किस्मत पर रश्क करता। और सबसे काबिल रश्क चीज़ तो ऐसी थी कि लड़कियां दर हकीकत हाथ काटने वाली हो गईं। जी हाँ, बेहद खूबरू नौजवान आलीशान फायजा का दुल्हा किसी मर्द पर दूसरी नज़र न डालने के शरई असूल पर सख्ती से कारबंदबाजी नसीमा की पहली नज़र उस कदर तवील हो गई कि एहसास होने पर उन्होंने घबराकर दुल्हा से नज़र हटा ली और ज़ेरे लब माशाअल्लाह कई बार दोहराया। फायजा कीमती सुर्ख जोड़े में इस कदर मामूली लग रही थी कि मेकअप करने वाली ने थक कर ठंडी सांस भरी। निकाह हुआ, छवारे बटे, रुखसती का शोर हुआ। फायजा रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अपने सजे सजाए कमरे में बैठकर अपने मेहंदी लगे सलोने हाथों को देखती न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। उसका बचपन, नौजवानी, सहेलियां और फिर वो खौफनाक सुबह। दरवाज़ा आहिस्ते से खुला। फायजा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कोई अंदर आकर ऐन उसके सामने बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम। इतनी खूबसूरत आवाज़ शायद उसने पहली मर्तबा सुनी है। बेसाख्ता उसने आंखें उठा लीं। उफ़, ये चेहरा! मुस्कुराता हुआ, गोरा, नूरानी पाक आँखें, सियाह छोटी सी दाढ़ी और माथे पर गहरा सजदे का निशान। बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ कर दूं। वो बहुत प्यार से गोया हुआ। मेरा नाम उमर है, उमर फारूक। मगर ये मेरा पैदाइश का नाम नहीं है। मेरा पैदाइश का नाम अमीर है, अमीर सिंह। फायजा ने दोबारा घबरा कर निगाहें उठाई। घबराई नहीं, वो जैसे उसका सवाल समझ गया। मैं अब मुसलमान हूँ, पक्का और सच्चा मुसलमान, जैसे आप हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बल्कि एक वाक़या सुनाता हूँ। उमर ने खनकार कर गला साफ किया। 2.5 साल पहले मुझे एक मिशन सौंपा गया, अपने महल्ले के एक घर के तमाम मुसलमान लोगों को कत्ल करने का मिशन। मैं रात भर उस घर में छुपा रहा, एक तेज़ धार खंजर के साथ। फिर नीम अंधेरे में एक पुसरू कमरे से निकले। तेज़ी से उन्होंने आस्तीनें चढ़ाईं और ठंडे पानी से वज़ू किया। शदीद तरीन सर्दी में और घर से निकल गए अजान देने के लिए। मैं कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने की हिम्मत ना कर सका। फिर अजान हुई और एक लड़की, नौजवान लड़की कमरे से निकली। सख्त सर्दी में आस्तीनें चढ़ाए यक ठंडे पानी से वज़ू करके अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। फायजा को लगा उसका दिल फसलियाँ फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं उस लड़की को कत्ल तो ना कर सका, मगर शैतान के बहकावे में आ गया और उसके साथ। फायजा की आंखें झुक गईं, उसके आंसू गिरने लगे। फिर न जाने क्या हुआ, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली, मुसलमान दुश्मन लोगों का गिरोह छोड़ दिया। इसलिए मैं खुद मुसलमान हो गया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अमीर से उमर बन गया। नाम में तो बस पेश का फ़र्क है, मगर मेरी तमाम ज़िंदगी ज़ेर से ज़ेर हो गई। कलमा पढ़ते ही मुझे समझ आने लगा कि ये राज है। अज़ान की आवाज़ में कौन सा सहर छुपा है कि मुसलमान दिन हो के रात, घर हो के मैदान, दीवाना वार आस्तीन चढ़ाए वज़ू करते हैं
اور اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی پکار ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ عمر نے فائزہ کی طرف پیار بھری نظر ڈالی، اللہ سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی۔ میں نے اللہ سے عرض کی کہ اگر اس نے میری توبہ قبول کی تو تم مجھے نظر آ جاؤ گی۔ میں نے تم کو بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر میں پاکستان آ گیا، خالی ہاتھ تو آیا تھا، مگر اللہ نے اتنی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتا، اور آخر کار تم مل گئی، یعنی میری توبہ اور میری دعا اللہ پاک نے سن لی۔ اللہ نے تو معاف کر دیا، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ عمر نے فائزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فائزہ نے اپنے آنسوؤں میں بھیگے سلونے ہاتھ عمر کے جڑے ہوئے سفید ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے، اور یوں ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔